Servisyo Angel Radio. Mga ka-Angel, ang report gikan ni Angel Edgar Ferolino. Sa iyang headline mga ka-Angel, ni Angel Edgar Ferolino. Angel Ed sa imong report. Regional Most Wanted Person sa Davao del Sur, dakpan sa Misamis Oriental. Libertad, Misamis Oriental, ang Bansalan Municipal Police Station, Davao del Sur. Police Provincial Office sa coordination sa Libertad MPS ug sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Misamis Oriental PPO malampusong nakasikop sa giilang Regional Most Wanted Person sa Davao del Sur dito sa Libertad, Misamis Oriental. Ang akusado na ila si alias June, 61 anyos, minyo, panday o kasamtangang nagpuyo sa Barangay Lourdes, Alubihid, Misamis Oriental. Giaresto ang akusado, pinasikat sa gipagawas nga warrant of arrest sa 11 Judicial Region, Branch 21, Davao del Sur sa kasong rape, 4 counts. Ubos karon sa kustodiya ang akusado sa Bansalan MPS alang sa tukma nga disposasyon. Kini nga balita hatod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga mao'y tiggama sa sukang pinasarap ni Biboy gikan diri sa atong lokasyon. Ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, mata ng bayan sa Angel News Patrol reporting.